Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un œil. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et présente aujourd'hui le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tunajua ya kwamba neno la Mungu tutatembea ili Mungu atatuongoza. Tunakamata usomi yetu ambaye tunaendelea kuisemea kitabu ya Danieli. Daniel au chapitre 8. Danieli sura ya 8. Tutotaka à partir du verset 8 tina 11. Tunasoma mstari kidogo ya 8 mpaka 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Les boucs devinrent très puissants, Beberu alikuwa na nguvu, mais lorsqu'il fut puissant, wakati akakuwa na nguvu sa grande corne se brisa. na pembe yake kubwa kavunjika, 4 grandes cornes se levèrent pour la remplacer na mapembe ine ikainuka juu ya kamata nafasi yake aux 4 vents du ciel. kutokana na pepo ine kutoka mbinguni. De l'une d'elles sortit une petite corne. Ndani ya ile mapembe ine moja ikatoka pembe ingine moja, Qui s'agrandit beaucoup vers le midi, na ikainuliwa tena mingi juu sana, vers l'Orient na kutoka kwa jua et vers le plus beau des pays. nafasi zote za nchi. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Ile pembe ikafika mpaka jeshi ya Elle mbinguni, fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. na akangusha kipande ya ile jeshi ya nyota, Et elle les foula. na akaikanyaga. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Akainuliwa mpaka mfalme wa jeshi, Lui enleva les sacrifices perpétuels na akatoza sadaka kawaida, et renversa le lieu de son sanctuaire. na akangusha hekalu. L'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels Jeshi na sadaka ikatolewa à cause du péché. juu ya dhambi, La corne jeta la vérité par terre na pembe ikangusha kweli, et réussit dans ses entreprises. na akaiweza kazi yake. Que le Seigneur ajoute ses bijoux sur cette culture. Na Mungu abariki hii usomi.
Mama tuzali kukubisa polo Yesu Kristo. Tunamshukuru Bwana Yesu Kristo. Oyo azali ebombelo na biso pe makasi na biso. Yule ambaye nguvu yetu na anatuficha. Tobandaki deja kotambola par la grâce de Dieu. Tulikuwa tunatembea kufuatana na neema ya Mungu. On a totalisa un peu ba bête na Bible. Tuyakuonesha wanyama ndani ya Biblia. Na kati na yango Ndani yao thème nango munene ezalaka nde le temps des nations. Kicho ya maneno yetu wanaitaka wakati wa mataifa. Soki na Bible moni verset balobi le temps des nations. Ukaona ndani ya Biblia wanasema wakati ya mataifa. Ezalaka koloba tango oyo ba nation ya terre ezodomine terre. Nataka kusema ni wakati ambaye mataifa ya dunia ilikuwa natawala dunia. Le temps des nations, wakati wa mataifa ekeseni na temps ya grâce. Inapishana na wakati ya neema. Temps ya nation ezobanda kobanda kaka la chute eyaki ya Adam. Wakati wa mataifa inaanza kutawala wakati ya kuanguka Adam. Donc le monde maintenant ekomaki na maboko ya ennemi. Sema dunia ilikuwa mkono wa adui. Yango lelobeli mususu batalisaka temps des nations. Ndio msemo mwingine wanasema wakati wa mataifa. Tangu tuzotala deja Bible, wakati tunaangalia Biblia, tuzo remarqué que ezalaki na premier roi wa dominaki terre Nimrod. Tunaona kwamba ilikuwa na mfalme wa kwanza alitawala dunia, ilikuwa ni azalaki vraiment roi oya dominaki cette terre côté ya Babel. Alikuwa mfalme alitawala dunia ngambo ya Babel. Alors tango azodomine wana, wakati wanatawala, ezalaki un signe kotalisa que c'est ça le temps des nations. Ilikuwa alama ya kuonesha kwamba ni wakati wa mataifa. Et oleki okomona bato ebele ba oyo bayebaki kodomine la terre. Na ukaendelea utaona umati wa watu walitawala dunia. Sokozi Genèse 10. Ukakamata Mwanzo sura ya 10 verset 9 na 10. Mstari kidogo ya kusoma tena mpaka 10. Balobi boye. Wanasema hivi. Nakoba na mimi na verset 8. Taanza mstari kidogo. Cush engendra aussi Nimrod. Cush akamzala Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Nimrod commença à être puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Babel en réalité, ezalaka bakombo mibale basangisi. Donc ezalaka Bab et puis na El. Ezalaka Bab, wanaandika Bab, puis na El. Dans un monde, Babel. Ndio wanasema Babeli. Omoni El. Unaona ile. Omona bautiliza yango mingi. Joel. Wanatumikiana mingi sawa. Ezekiel. Daniel. Omoni ba El wana. Unaona ile maneno ile. Inaotalisa Dieu. Inaonyeshaka Mungu. Maintenant tango le Babel. Wakati wanasema Babeli, koloba aussi porte de Dieu. Inatafuta kusema mlango ekuke ya banzambe. Milango ya miungu. Parce que basangana ki po baluka bakende pa ya Nzambe. Tuwachangana tukaende kwa Mungu. Or nzela ya kokende pa ya Nzambe dogo uta na sete. Sema njia ya kwenda kwa Mungu haiwezi kutana likolo ekiti na se bongo ematsabatu batu bakende. Inabidi itoke mbinguni ishuke chini juu watu wapande waende mbinguni. Yango moni tango si Jacob azakoki ma son frère. Tunaona wakati Yakobo Yepa mona porte des cieux. Na yepi
pia aliona mlango. porte ya Nzambe. Aliona mlango. Tanga komaki na lose. Wakati alifika kuluzi. Alali. Akalala. Amoni échelle ruti likolo. Akaona vitakupatika kwa. Effectivement amoni ba ange bazo kitabao mata. Akaona malaika wanashuka wanapaa. Tanga sutuki. Wakati akaamka. Alobi ce lieu est redoutable. Asema hii mahali ni pasi ya kushangaa. Na yebaki te nzokande Nzambe azali awa. Sikujua ya kwamba kama Mungu iko hapo. Awa nde ndako na Nzambe. Hawa pia ni nyumba. Donc wana ezalaki elembo ya Christ Jésus. Bali ilikuwa alama ya Yesu Kristo. Limbanga oyo Jacob azosopela mafuta. Ile jiwe Yakobo alikamata kama ezalaki elembo ya la maison de Dieu Bethel. ilikuwa alama ya nyumba ya Mungu. Donc une maison de Dieu koya sur la terre. Kama nyumba ya Mungu ya Mungu. Ekouta nde likolo po ezala chemin ya kokende. Itatoka mbinguni chukwe njia ya kwenda. Voici pourquoi Philippe na Jean 14. Tunaona maana Filipo Yohane. Dans Soloba Seigneur montre-nous le Père. Wakati alikuwa anasema Bwana utuoneshe Jésus-Christ Baba. savait que Philippe, Yesu anamwambia Filipo. depuis longtemps que je suis avec vous, Wakati mrefu tumekaa naye. vous avez parlé de la réalité. Haunijue. Celui qui m'a vu Yule ananiona a vu le Père. anamwona Baba. Je suis le chemin. Niko njia, Voilà, la vie et la vérité. uzima na wa Nous milele. avons dit je suis le chemin. Wakati alisema niko Ata njia. chemin zobana na sete. Yesu ndio njia ya Ata Bwana. chemin où ezali le pain qui est descendu du ciel. Yeye ni njia ambaye ukati. Donc il y a dans cela où ils ont likolo et Yeye ni njia imetoka juu. yememi bato baza na se mpona okenda bango. Inabeba watu iko chini juu ya Ekeseni na nzela ya Babel. inapishana na njia ya Babeli. Babel ezobana na se. Babeli inaanza chini Komena bakende likolo. juu ya kwenda mbinguni. Naye baloba na place ya mabanga batiende babriki. Walisema basi ya mawe wakatia mabiliko. Place ya eloko eza durable. Kitu ya basi ya nguvu. Place ya enseignement véritable. Basi ya mafundisho ya kweli. Bazwi batie makanisi na bango. Wakatia mawazo wao. Parce que la vraie pierre c'est le vrai enseignement. Jiwe ya kweli ni fundisho ya kweli. La vraie pierre c'est la révélation. Jiwe ya kweli ni ufunuo. Mais bango ba remplacer bango bazo espérer bakende likolo. Walibadilisha juu ya kungoja waende mbinguni. Porte wana wabengi Babel. Ile mlango wanaita Babeli. Eza ekuke ya banzambe. Iko mlango wa mabiu. Or Bible ebengaka ekuke aussi parole. Parole. Biblia inaitaka mlango pia. Porte c'est la parole. Wanaita mlango ni neno. Le Seigneur alobango na Matthieu 7. Bwana alisema Mathayo ya Alobi ekuke moko eza monene. anasema kuna mlango mmoja ni kubwa Ebele bazokota kuna. na watu wengi wanaingia. Ekuke wana monene ezali mateya ya mabe. Ile mlango kubwa mafundisho mbaya. Lata na yo bijou ekosala eloko te. Kavaa misho itabaki. Ya na yo bameshe ekosala eloko te. Utatia meshi itabaki. Nzambe atalaka motema. Mungu anagaliaka roho. Ndeko na ngai eza motema. Ni roho tu ndugu yangu. Ata oza na mobali na pembeni be na mwasi moko ata kobalana te. Ukakuwa na bala pembeni ya tabu kwa wao. Mpona nini Nzambe asala moto na posa? Juu ya nini Mungu alimuumba mtu na Eza roho. kama mokili la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Ni neno ya dunia, damu na mwili Wana nyonso haitaingia. ezali porte, grande porte. Ile yote ni mlango kubwa. Oyo frontière eza te entre bato baosambela Nzambe na bato bana mokili. Ile mpaka haiko watu wanamtumikia Mungu na watu wa dunia. Bato bakouta na baeglise Watu watatoka kwa makanisa. okomona bango bakokota conseil na mokili. Kisha wanaenda kuingia basi C'est ça wanalipa. la porte spacieuse. Ile ni mlango kubwa. Plusieurs y entrent. Watu wengi wanaingia. Mateya oyo eza nango bien te Mafundisho yale yako nzuri eamportaka aussi bato ebele. na inabebaka watu wengi. Mais Jésus-Christ alobaki aussi na porte étroite. Na Yesu alisema juu ya mlango kidogo. Ekuke ya kaka. Ile mlango mwembamba. Ekuke ya kaka wana nde abengango comme trou de l'aiguille. Ile mlango mwembamba ndio aliita tundu ya shetani. Tusu ya tonga. Ile tundu ya shetani. Donc eza esika ya kosakana na yango te. Haiko basi ya kucheza nayo. Wana eza enseignement véritable. Ile ni mafundisho ya kweli. Donc mateya ezalaka ekuke. Mafundisho pia ni mlango. Or Bible elle Ile Bible na eza aussi
porte iko pia mlango de Dieu, mais c'est la porte, il y a faux Dieu. iko mlango ya bamiungu. Parce que vrai Dieu a le bas, Tu Mungu wa kweli il faut le anasema chemin où tu as les colons pèsent la na hii njia itoke mbinguni mais ndio wana pale ezali bato basangani. ile ni watu wa Wana mchangano. baluka lolenge nini bamata likolo. Tu watafute namna gani watapanda Yango juu. il faut yeba aussi Na bidi ujue bila que bateyaka te mpo osali théologie. hawahubiri tu wanasoma teolojia. Bateyaka te mpo tanga mingi. Hawahubiri tu lisoma nini. Nyonso wana ya mayele ya bato Ile yote ya mafikiri ya watu balolenge ya koyekola nzambe na makanisi ya bato namna ya kufundisha Mungu nde na yango watu babel. ndio Abel. Yango nde porte de Dieu ya bafaux Dieu. Ni ile mlango wa miungu mingi wabaya. Mais ezalaka poussé par le Saint-Esprit Ni kusukuma kuroho que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. ndio watu walisema juu ya Bwana. Bible ebisi biso boye Biblia inatuambia hivyo. na Isaïe 29 Isaya 11 verset 11. mstari kidogo wa 11. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté. Maonyo yote iko juu yetu sawa kusemo ya kitabu imefungwa. Donc eloko eza nango révélé, Iko kitu mais mpona bato mosusu eza neti maloba ya livre ekangama. juu ya watu wengine iko sawa neno ya kitabu imefungwa. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Wakampatia mtu yule ambaye anajua kusoma. Balobi tanga révélation. Wakamwambia usome hiyo ufunuo. Révélation wana c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ile ufunuo ni Yesu Kristo. Israël akoka kotanga Jésus te. Israeli hawakuweza kusoma. Parce que Jésus azalaki comme un livre cacheté maza révélation. Juu Yesu alikuwa sawa kitabu Donc kimefungwa. bazomeka kotanga metango bazotala bazoloba se Belzebul. Wanapima kuyachungulia juu wasome Soki wanasema batali huyu. po batanga ye balobi ke fils de Marie. Huyu wanasema ni mtoto wa Maria. Batali po batanga ye balobi Samaritain. Wanamwangalia juu ya kusoma wanasema mtoto wa Bazokoma Maria. kotanga te bien sûr aza révélation mais c'est un livre fermé. Hawakuweza kusoma juu alikuwa kitabu kimefungwa. Et que l'on donne à un homme qui sait lire. Wakampatia mtu yule anajua kuyasoma. Akokoka kotanga te. Hawezi kuyasoma. Akoloba se cacheté. Atasema imefungwa. Ozola na malamu. Anasoma mzuri. Et on donne à un homme qui ne sait pas lire. Na wakampatia pia mtu ajue kusoma. Même na Bicolo, les Bicolos, ce sont des hommes qui ne savent pas lire. Mataifa ni watu ambaye hawajue kusoma. Alors bien, en tout cas, je ne peux pas naïmi kotanga te. Wakasema kweli sijue kuyasoma. Donc, oyo ebengami révélation, ezotanga te que tu sais lire, Ile imeitwa et tu ne sais pas lire. haiko juu ya mtu anajua kusoma Mais c'est na une hajui grâce. kusoma. Ni neema. Le Seigneur a utilisé bato oyo na mboka bazaki inconsidéré. Mungu aliwatumikia watu hawakuwa wanaangalia, hawakuwa na maana. Azwa bato oyo kutu bayeba bango te. Alichukua watu wale Balobi hawajui. bayeba bango te bamoni bango ka pembeni na Jésus. Bayeba Wanapia bango. kuwajua, kuwaona wakati walikuwa Parce que duniani. tant na bango nyonso balekisa yango na mai na bapese. Wakati wote walikuwa na piti za Bapriere, bashaka. Tango ezomona bango kuna bazokende koloba. saa zote utaona ndani ya kuloba. Batu pamba. Watu bure. Babengaki bango les gens sans instruction. Wanawaita watu wa kusoma. Bato bazalaki mayele wana nde Nzambe autiliza. Wale watu walikosa akili ndio Mungu Mpona aliwatumia. koloba ke le Seigneur atiaka trouble na mayelo ya mokili. Ndio kusema ya kwamba Bwana anataka fujo umawazo wa Pe watu. atalisaka ke na kati na Nzambe eza kaka grâce. Na anaoneshaka ndani ya Mungu ni neema. Il faut yebaka ezalaka nde ngolu. Ujue ya kwamba ni neema. Ezalaka te kobundana ndo kotombwama te. Sio kitu ya kupikana ndio Moto utaliliwa. apesaka bato baplace. Ule mtu anampatiaka watu. Ezalaka moningano mutu te obie yo moko na makasi Sio oyo. mtu sio wewe peke na kiguu. Bible elobi Biblia inasema maître ya fete azalaka. inakuwaka na kukua kalamu. Mokolo milulu azalaka. Nye kalamu na kuwa. Akotiaka moto nyonso na kiti oyo ya ye. Atamtia kila mtu kiti yake. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ni ile kazi ya Bwana. Balobi ne te précipite pas. Wasema usikuzie. Oko se précipiter ozwi esika moko. Ukafukuzia mahali moja. Soka nde eza esika na yo te. Akuli
sio basi yako. Maintenant maître de la fête aboya abolobelo tellement parce que na bongi sela mpona mtu msusu. Wakati mkubwa wa karamu atakuja atasema simama bwana nipate na mtu mwingine. Okomono kutani na mtu za apôtre. Takutana na mtu ni mtume. Ye azo comprendre définition apôtre. Ye anasema kwamba tafsiri Ele ya kono wa mtu asili kama kasi devant peuple. anasikana nguvu mbele ya taifa. Oya panza kabatu. Na huyo anataka watu. Osomona? Ayebinde mwana. Yana jua. Oh l'apostolat il ngolo ballon sage. Kusema ya kwamba mtume ni mtu wa hekima. Donc ça comprendre que l'apostolat il ngolo ballon soko pesi église na za apôtre na ko panza bino nyos. Mtu anafahamu kusema ya kwamba mimi ni mtume wakaniachia kanisa nitasambaza. Or Jésus tangu asisi usana na yeye. Wakati Yesu alimaliza kazi. Azonde église apesa ba apôtre. Alikuwa na kanisa wakapatia mitume. Fo babatela. Juu wa juu. Sala na bala. Na nifata nzuri. Apesa ne ba mbo babatela. Aliwapatia wa mitume juu wa juu. Donc c'est ça il faut seguir na yoyeba. Ile kitu ambayo inapenda Donc comprendre que fahamu ya kwamba eloko nyonso il faut tale na Nzambe. yote lazima mwalimu. Il faut sepela kubunga Nzamba mona. Upende pia kupokea Mungu Je aonekane. te conseille beaucoup frères sœurs. Na kupatia mashauri Que le chemin tozana yango ile njia Mtu tunaipata. ayebi yango kaka eza éternel. C'est loyo. Mtu ambaye anaijua ni wa Mtu milele. ayebi lobi na yo eza kaka Nzambe. Mtu anafahamu kesho yako ni wa Mtu milele. ayebi makambo yo kosalaka lobi kuna lobi kuna sentir. Mtu anajua nani utatenda kesho na siku ijayo ni Mungu. Donc tayebi ndele oye koya liboso wana c'est Dieu. Yule mtu anajua inapatikana. Biso tozali oyo eleka. Si tunajua yeye Parce que anataka. nous sommes d'hier. Si tuko watu wa Donc kopeza masolo ya makambo eleka. na pikanga habari. Na lolenge tozali. Na kitu tu. Mais oyo ezoya liboso appartient à Dieu. Cha mbele ni Mungu. Voilà pourquoi il faut avoir confiance makasi na Nzambe na yo. Ndio tunapenda kwamba uwe na tumaini kwa O evite osimba eloko ebongisami nde na bato. uache kukamata ile neno imetengenezwa na Yango watu. nalinga koyebisa bato ke soki oza même serviteur de Dieu. Napenda kuambia watu wataka Mungu. Évite des groupes. Uache Évite basoutien ya nzoto. uache watu kuwa nyuma Parce yako. que baprofete batambola bongo te. Jua nabii wa kutembea hivyo. Bapotre batambola ndenge te. Watume wa kutembea hivyo. Modèle na bango ezalaki kaka ce qui est écrit. Mfano yao ilikuwa ile inaandikwa. Modèle na bango ezalaki kaka l'enseignement dit quoi? Mfano yao ilikuwa mafundisho waliamini. Primer l'enseignement. Walikuwa wanaleta bashi kwa C'est ça modèle ya l'écriture. ile mfano ya maandiko. Et oyo batambolaka ni wana barestaurant na baentreprise na bango. Na watu wale walitembea hivyo waliweza kwa kazi yao. Mais soki oza mosali oza basali Kama uko mtumishi kama uko watumishi. moto na groupe azosoutenir ye Kila mtu na umati ya watu wanataka kusaidia. soutien sans écriture Kusaidia bila maandiko. wana eza royaume ya fer na argile Ile ni ufalme wa chuma na udongo. epanzanaka. Tatambalika. Mais il faut tika Nzambe. Na bibi wache. Parce que la Bible dit que quand Dieu élève, il élève. Biblia wanasema kama Mungu anainua anainua. Sokozo mitika na Mungu Nzambe. Ukajiacha mkono. Zangu azwaka mutu azokobikitisa kotombola ye. Mungu anachukua mtu ameshusha na takwini. Oyo azwaka orgueil akitisaka ye. Yeye anamkamataka mtu wa chikuru na C'est mshusha. ce Dieu là il faut se confier na makasi. Na ule Mungu inabidi uteke tumaini. Oyeba ke nyonso ya alobi nde yango nde porte ya ciel. Mchunga ambaye yote anasema ni Évite ozala na porte ya se ozoluka mena okende likolo. acha kukuwa na milango ya chini juu ende mbinguni. Même yo sœur, même frère. Ikuwe wewe kaka, ikuwe wewe kaka. Yeba kosatache leloko ozomona enseignement elobi. Ujue uambatane na kitu ambaye mafundisho yanasema. Soko moni eloko ezokanga yo eza enseignement te. Ukaona kitu na kufunga sio mafundisho. Kaetika yo au nom de Jésus. Tafuta ikuache kwa jina la Yesu. Parce que Bible elobi, Juu Biblia inasema quelle voix paraît juste à l'homme. njia ambayo inaonekana nzuri kwa macho C'est ya là Mungu. que nous sommes dans l'homme azotufanya normal. Kuna njia nyingine mtu anaona ni nzuri. Azona na makambo bazomona ngo normal. Anafuata hiyo neno naona ni Mais nzuri. balobi son issue. Wanasema kule mwisho. Suka na yango c'est la mort. Mwisho ya njia ni kufa. Bible elobi elobi ne mona. Sawa Biblia inasema Ezalaka so
solo ni kweli. ke mutu abekomona nzela moko Mtu anapasha kuona njia ndenge moja. azokenda azotumba nzela lwala Anaona sawa vile anatembea ni kawaida. mesuka na yango nde liwa Lakini mwisho ni kufa. yango moni bato ebele baza nde na kati ya nzela oyo bazokanisaki baza na nzela nzambe Ni watu wengi wamepatikana ndani ya hiyo njia na wanaona kama ni njia. mais effectivement baza nde attaché na nafili ya Babel Na ukweli wamefunga urithi ya e Babeli. Babel nde Babilone ezobima Babeli ndio Babiloni imetoka. Babilone ezobima kana kata Babel Babiloni imetoka ndani ya mpona Babeli. kolobela confusion Juu ya kusema fujo. parce que la confusion Fujo, les troubles fujo eza nde na kati ya Babilone imepatikana ndani ya Babiloni. na kati ya banzela oyo ezosalema wuta na se Ndani ya majira ambayo imeumba maji. mpona koluka kokende nde likolo Juu ya kutafuta kwenda mbingu. soki otali badoctrine presque ebele na mabele Ukaangalia mafundisho mengi hapa dunia. otali badoctrine ebele na mabele Unaangalia mafundisho wengi hapa dunia. okoremarke ke badoctrine nyonso wana eza banzela ezobana na se Utakuta kweli ile muziki ni manjia apres ezoluka ekende likolo sasa imetafuta juu ya kwenda mbingu. ezali porte de Dieu Ezali mulango ya mbingu mais eza na confusion iko ndani ya mchanganyiko. c'est ce qu'il faut éviter Na ile inabidi uende mbali nayo. même yo mwana nzambe Na wewe pia mtoto wa Mungu. soko ye na nzela nzambe Ukakuja kunjia Mungu. kota na nzela nzambe ndenge porta likolo elobi Ingia ndani ya njia ya Mungu sawa vile. porta mulango likolo ya mbingu ntango eyaka elobaki nini Mulango ya mbingu wakati nakuja. repentez-vous Mutubu. repentez-vous Mutubu. ntango Jean Baptiste ateya bandi repentez-vous Wakati wale mbatizaji wanahubiri amesema mutubu. Jésus Christ na Marc chapitre 1 Yesu Kristo Marko sura ya 1 azobanda message na ye par repentez-vous anaanza mafundisho yake na kutubu. donc soki olingi okende likolo Ukapenda wende mbingu, kota na lolenge ekuki ya likolo ezoloba ingia sawa vile mulango ya mbingu. donc première des choses c'est la repentance Kitu ya kwanza kutubu. kozala formaliste te Usikuwe pale juu ya kujionyesha ebo na yaka kaka na kutaka tu, me mabe na nga na obongo lakini mabaya yako nimeficha. tambola ndenge ekuki wana likolo elobi Tembea sawa vile mulango ya mbingu. la repentance Kutubu. lukake elobama peke ce n'est plus moi qui vis Tafuta useme ya kwamba sio mimi nimeishi, c'est Christ qui vit en moi ni Kristo ameishi. na explike eloko moko esalemaka na kati ya moto Nikwambie kitu moja inapatikana ndani ya mwili wa mtu. nzambe ntango asali moto Wakati Mungu anamuumba mtu, nzambe nde apesaki nzela ke mabe eya ni Mungu ambaye alileta njia juu mabaya parce que lamentation 3 juu kulia ya tatu verset 45 na mstari kidogo ya kusoma na elobi de kumi la part de l'éternel que viennent le mot et le bien inasema ni kwa Bwana ndio mazuri na mbaya imetoka. et na Esaïe 45 Na Isaya 15 au verset 7 na mstari kidogo ya saba elobi que c'est moi l'éternel qui forme la lumière anasema ni mimi Bwana ambaye nimeumba nuru et qui crée aussi les ténèbres na nikaumba pia giza. et c'est Dieu qui crée l'adversité Ni Mungu ambaye anaumba watu. donc ntango omoni moto Wakati naona mtu akoti na kobeba anaingia ndani ya moto kuiba, apesaka nzela ya makambo nyonso oyo ezalaka nzambe kaka mtu ambaye analitaka ile njia yote ni Mungu. yango nayokaka son Nasikia kaoka sana na mutu na mtu yule bazoteya liloba nzambe naochange te wanamhubiri neno la Mungu habadiliki. en tout cas bana ya Eli le sacrificateur Watoto wa Elia wale bazalaki kochange te mpo nzambe azalaki na programe ya koboma bango hawakupenda kubadilika juu Mungu alikuwa na mpango ya yango kuwaonya. ata bazwi exhortation Ndio hata waliwaonya bakotikala kaka lemene watabakia tu. balobi parce que Dieu avait le programme de le tuer Wanasema juu Mungu alikuwa na mpango ya nde kuwaonya. bazali kokobima na mabe te Hawakuwa wanaweza kutoka kwa me na bango moko baza kosantirika Saa zingine wao pekee walikuwa Parole wanasema, nini? neno ndio Parole nini? neno ni kitu gani? tozokontinue koluka Tunaendelea na ukaba. tozokontinue bomo ya kobebisa makambo na ntango Tunaendelea juu ya
kukumisha bango kwa bazokasakiza na bango moko nde waliwapa bazobe. ni kukufiao Mais Bible zolobi que car l'Éternel avait un projet et de les tuer. Biblia inasema Mungu alikuwa na mpango wa kuwaua. Tala nanu Nzambe Angalia kwa Mungu. aza na programme abo makabu. Iko na mpango wa kuua. Akomi kotuna na réunion na ye. Anaanza kuuliza kwa mtaga. Qui séduira Aka? Nani atampoteza Aka? Oko séduire eza mabe. Juu ya kurudisha hizo Mais mbaya. Nzambe mosantu Mungu mtakatifu. azolinga négocier agwa kolukalo liki nini mutu moko oséduire mutu moko na se. Atampata mtu mmoja kurudisha Ba esprit bani ko répondre Nzambe. Wanasema mapepo wanaanza kujibu. Bamoko balobi boye. Wengine wanasema Basusu balobi boye. wengine wanasema Nzambe sentir que moko alobi bien. C'est vrai. Mungu akasikia kwamba moyo anasema Alobi te ngai na moko oséduire na kama. Mungu anasema mimi nitamrudisha. Alors Nzambe atundi esprit wangu. Mungu akamswali yule pepo. Okosala ndenge nini? Sema kitu tabeni. Esprit wana ezolobela le Dieu saint. Yule pepo akamwambia Mungu mtakatifu. Nakobima na kei na koti na basakoli na ye. Nitatoka, nitaingia ndani kwa manabii wake. Nakozala esprit ya mensonge. Nitakuwa roho ya kutabiri uongo. Ya kondima ngo. Yeye ataaminia. Nzambe alobi kende okoreceive. Mungu anasema endelea mbele utaweza. Nzambe abenye mission ya mensonge. Mungu anabariki njia ya Mene uongo. likambo nini ezosalema mena na se? Sasa kitu gani kimetendeka chini? Likambo ezosalema na se, Kitu kimetendeka chini. Nzambe a créé problème moko na se. Mungu anatafuta anatosha neno lake. Problème nini a créé na se? Anaomba kitu gani? Asali ke banguna bakanga eteni ya territoire moko ya Israël a Ramoth na Galade. Mungu akaleta njia wakamate mdomo moja wanamoto Galati. Monguna vraiment akangi mabele moko ya Israël. Dunia amefunga mdomo ya Israeli. Ayebi kaloba na loi Anajua kwamba alisema mfalme taba frontière ya Israël ya moyo. angalia mpango ya Israeli. Aloba na loi Alisema sheria soki eteni ya mabele eza na maboko monguna foko luka patele moyo bobotola. kama kipande ya mchi iko kumkono ya adui kabisa sana vile kuitosha. Tangu wakaba tali Wakati akabe atali kumekiti anaangalia maandiko. ekokani ke ifutu kotobotola mabele. Inapasana inabidi tukamate. Nzoka Nzambe azosala eloko po abomai. Mungu alimtilia mtego. Ye moko alobi ke nazosala mena oyo babengaka réunion présidentielle. Anasema atafanya sasa mkutano ya kuwa Nalingi na consulte basakoli. na bibi ni wachunguzi. Or basakoli azoconsulte esprit ya mensonge sekotaki kala. Kumbi na bibi ambaye anaenda kumwangalia ni mawazo ya uongo ilikuwa ndani yake. Nalingi na kende bitumba. Na atamtenda vipi? Maintenant bozolo bangini basakoli botuna na Nzambe. Sasa unasema nini wanabii? Muulize Mungu. Pourquoi la Nzambe alobaki déjà esprit mensonge koreceive? Sawa vile Mungu alisema pepo ya uongo. Koli kaka mensonge. Wanasema tu uongo. Tala nano à peu près 400. Angalia 400 wanabii. Soki 400 sur 450 basakoli Kama kama 450 atako. tawepe. Akaba za na loi que ceux qui déjà témoignage il y a 2 ou 3 ils ont déjà la vérité. Akabu kwa sheria kama ushuhuda watu wa Mais il y a eu témoignage de combien plus de 100. ushuhuda inapita dunia. Quelle pression. Namna gani ya kusukuma hiyo? Osola na marama. Na kisoma Quelle usukuma. pression. Kusukuma gani? Asantiri kaka ke non. Amesikia Kwa kwa batendele basoko balolenge moko. kama watu wengi wana Roi de Juda. alikuwa mfalme wa Yuda. Un royaume ya Israël qui divisande. Ile wakati mji wa Israeli ukafika Il wazi. y a un royaume ya Israël à côté. Ilikuwa na mfalme wa Royaume ya Israeli. Juda. Na ilikuwa na mfalme wa Yuda. Israël a na 2 rois. Israeli walikuwa na wafalme wa D'abord, Yuda. Akab abengisi Josaphat. Akabu akamuita. Alobiki amoni mabele wana Ramoth. Anasema unaona ile udongo. Eza ya biso. Ni mdogo wetu. Toboti kama na maboko ya Mungu. Hatuwezi kuacha Ela kutoka. palobi na sapa. Ile kitu anasema. Mais situation na se dit qu'il y a créé ça pour abomai. Ile kusema ni Mungu ambaye alipandisha ndani yake juu ya muwe. Mais ce moment je suis sûr madame. Yeye anaona ni mawazo mazuri. Étant roi, il faut défendre l'intégrité ya territoire. Sawa vile mfalme inabidi achunge nchi yao. Dès que Josaphat a levé, est-ce qu'on consultait basakoli pour notre guerre? Yosafati akamswali na wauliza waambiwa Mungu
alobi bango nyonso balobi ka lolenge moko. Asema wote wanasema mzee. Nda atuni ye. Akamswali. Basakoli yango nyonso bazala kaka oyo isili. Wanabii wote ni hapa tu. bayoyebisa ye balobi aka balobi etikali na moko komona ezaka Michel. Akaja amesema kuna moja pia jina yake Mika. Mpaka malamu na tina na ngate. Asemaje mzuri juu yake. Orienda azalaki kosimba bomo ya ye Akabu. Na yeye ndio alikuwa anakamata mzima. Soka ayokaki Michel. Alimsikia. Oyo akamona mtu mabe. Na ule alikuwa anaona mtu. Alikabadilika. Meo bazali ba mokofia na ye. Wale walikuwa watu wake kabisa. Usomo na malamu Ndio alitika. Adiabolize Michel na nivomoko. Akamtoza Mika shetani. Pokaka babenga yete na Josaphat. Chukua simuite na babaya. Josaphat alobi abenga kaka ye. Josaphat anasema umuite. Umumaye. Wakati alikuja. Nana keneko kozwa Esenesias. Nani anaenda kumwenda kumtwala alikuwa Ezalaki mosakoli moko ya mpaka. ilikuwa na bima mzee. Apabenga ye azoyebisa ye ya borbo. Mbele ya kumwita akamwambia. Ile soko yeba ki place donc na kuwa ya. Ujue ya kwamba kule Asaka ni kana baede usaka yo. watu wabaki wanabii. Balobika ke roi ke ne bitumba akolo. Wale wote wanatabiri mfalme ataenda vita hawezi. Tangu yozo kende kokoma kombeni sana kamba alobi kuna te. Vile huko naenda kusiharibisha maneno kule. Repetika na makambo ba mungu alobi kuna. Rudilia vile mambo wanasema. Tala sota tori. Angalia na Mungu. Hawa makambo yoso balobi kule zeki mensonge. Hivi ndio yeye alisema kulikuwa. Nemisha yebisi mutona zaba yebisa ye. Mika akamwambia yule mtu alikuwa. Arabia en tout cas je dirais ce que l'Éternel me dit. Nitasema yule ambaye Mungu ataniambia. Parce que Paul a dit que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Paulo anasema nikafurahisha watu mimi siku mtumishi. Tangu Misha komi, Wakati Mika anafika amoni Akabu na Josaphat. anaona Akabu na Josaphat. A posé question. Akabu a posé question. Akabu Alors lui, anasema est-ce que c'est là qui est bon à réussir? nikaenda vita tao. Voilà, amoni. Ah, Michel a dit très prudent. Mika alikuwa na uga. Parce que moi, dans Zamba, quand tu as compris Zambé, tu as compris comment Zambé est dans mensonge. Mtoto wa Mungu hawezi kulapa uongo. Bien, le message juste tu as compris Zambé, ça Na l'a fait. kitu ambaye sio kweli kisha aseme. Yoka Michel, alors bien ainsi dit l'Éternel terre, Michel Alivika Maramoko. anasema mama kende okoresi, mwende taweza. Akaba la vie, Michel. Akabu anamwambia Combien de fois l'Église a connu la vérité? mangapi na kuomba unatoa kweli. Amoni message maintenant Michel kokani na bamoni aussi. Aliona kusema Mika ilikuwa sawa na watu. À chaque fois tu fais des akabongo te. Wakati Et ukutana au semaje vile de Michel a bandi ainsi dit l'Éternel. ndio Mika anaanza hivyo amesema. Parce que moi dans Zamba ça kana ainsi dit l'Éternel. Yawalo. Mtoto wa Mungu achezaji na hivyo. Ngesa la ngasomo kumona mtoto ba yawalo. Sana wakati mtu Mais utali mtamaso ba yawalo vivie yawalo bia ate. unaangalia yule mtu ambaye anasema Mungu anasema maisha ya Mungu haina. Nazo ibisa yoke Nzambe a visita Salomon deux fois kaka. Mungu alikuwa kumchukua Salomon mara mbili tu. Dieu est apparu à Salomon deux fois seulement. Mungu alimtokelea Salomon mara mbili. Mais tala deux fois mutu na via mutu Nzambe apparaître deux fois tala niveau sagesse kama kina. Angalia maisha ya Mungu. Mungu alimtokea mara mbili. Angalia kima alikuwa nayo. Soko tu ni Salomon. Yo Nzambe alobelo combien de fois? Awacha kama deux fois kaka. Ko bana na kota ma deux fois kaka ya. Mais tala niveau sagesse kina na leo. Okomona bato Nzambe alobeli trop. Nzambe alobeli. Nzambe kalisiba. Nzambe salakina. Mutali mutazo lo Nzambe zo ya kaka. Oyo kina mawa. Balobi peke baloba koma Nzambe pamba te. Il faut être la vraiment que Nzambe nazo. C'est très important. Misha bandi koyebisa ye nazomona Israël comme des brebis sur une montagne. Nikaona Israeli sawa wakondoo juu ya mlima, Mais sans berger. lakini hawana mchungaji. Ah, etobokisi menaka. Sasa Akabu alitoboka. Omoto nalobakisi. Alobaka contraire. Nilijua tu watasema watu wote.
nde alibozwa ye lokola telemeli voyage na ngai ya bitumba tienda prison ntango nakozonga nde nakobimisa ye wana bazomema mishe na bata prison mishe nde nazoyebisako baokende prison azoloba kwa soki okei ozongi lomazamba alobaki mpa na nga te moto na nzambe ata otie bashene akoloba verite ata otomboli shikono amoye biso verite bazotindike na prison mazokomichele butie na prison tiler nakosomba bitu azokende prison baomema ye na basoda ya akabe mazokontinue koloba akomi akabe soko ke bitumba ozongi loba nzambe alobaki bana c'est ça la prophétie et puis akabe akende bitumba se déguisa akoyi kolata teni mpo bayoba eke ye abindi vraiment ye te nzambe amonaka mitema yebike yo nde nakana kifo ngai nde nzambe na kreyeki ke bakanga territoire wana mpo ya kobunda okanisake na kozala na yo me na koboma yakenaki na susi malamu abotola territoire mpo esonga ya israel nzambe ya kreya situation wana akende kufa akei bibelobi bitumba continue ezalaki na flèche moko babeti yango au hasard ilikuwa na donc babeti kaka ilikuwa na mshale moja babeti kaka ndenge wana banapika mshale moja babeti kaka ndenge wana walipika tu ghafla flèche wana likolo ezeki na programme nzambe ile mshale lokola bible elobiki nzambe nde aorientaka mipepe yende alobaka mopepe lomwana oksidaki nde na orient anapelekaka pepo kutoka flèche mopepe banamema flèche ezolukaka akana ezokendeka kumakabe epi akaba alataki kuilas mabende mabende mais flèche ekeiki omoni place mabende basangisaka mabende mwa lidusu ezaka wana nzambe amemi flèche ti wana babengi yango nzambe akotaki flèche na défaut ya kuilas omoni place bakangaka neti biloko mabende omoni mwa lidusu wana nzambe aoriente flèche nakana yikanga kufa Mungu alikana kufe parce que mutalobaka mutu zonga na mabeleza ka nzambe mtu anasemaka mtu hujia kudogo soka kani eloko akokisaka ngo kama kana kitu atakisha ilfele kwane zaka na kati loke nzambe basakana kanete inabidi ile kitu kwenda ndani yako Mungu achezeshe soka tomboli eloko akongisi yango asala kama anainua kitu anaipenda na tena epia alobaka na bible nani yango akoyebisa yo kefeti anasema ndani ya kitabu yake nani atamswali unafanya nini hata sali tremblement de terre akatetemekeza boka mobimbe kizindi mtu mzima na sana alobaka nani akotune mpona nani atamswali soka lobi abonga libota mobimba akasema uwe kitabu mzima bato baolelo papa na mama bakufi vraimpona nini nzambe alobi nani akotune mpona kolobaki kefeti ya kusema hivi nani na mtu mfanye hivi tala c'est un Dieu suprême iko Mungu ni juu sana yebaka yaza monene iko Mungu kubwa moto moko talekelaka baloba na ye hakuna mtu anapasha azalaka likolo na nyonso nzambe wa juu ya kitu yote ule et c'est pourquoi nalingaka koloba je l'aime à genoux ndio nasema kabila pendaka kumabudu nalingaka ye ya kofukama pendaka ya kuabudu mpona kokatela telema liboso na ye siwezi hata kusimama mbele aza mokonzi oyo akokana kibokozi donc soki olobi mokonzi ndenge ezaka nde jésus-christ akokana ngo et c'est pourquoi fo yebaka oglorifie ye mposana kumshukuru
mokonzi oyo soki alaki likambo asalaka Kuko na mfalme akaaka kitu soki abongisi akosala. akatengeneza kitu ataitenda. Donc lelo tosukeli kaka na lolenge tolobele mpe sur koyeba ke ye nde asulevaka les puissants, Tulipenda tuoneshe kwamba yeye ambaye anainua watu wa nguvu, ye nde asalaka te yeye ndo anafanya kwamba oyo azala puissant, c'est lui. ni mtu akuwe mtu wa yango nguvu. balobi numéro puissant devant l'éternel, Wanasema Nimerode alikuwa mtu wa nguvu mbele mais ya Bwana. azalaki un adversaire sur la terre. Lakini alikuwa adui Basi abadi. azalaki roi ya Babel, Juu alikuwa mfalme wa Babeli. azalaki kolobie Babel Alikuwa anatawala kwa Babeli. parce que chemin wana nde Babylone ye. Ni ile njia ambayo Babiloni ilikuja. ozala Nebukadnezar azalaki serviteur de l'éternel. Ikuwe Nebukadneza alikuwa mfalme, alikuwa mtumishi wa Mungu. yango Jérémie 25 verset 9 elobi Yeremia mstari wa 15 serviteur de l'éternel, alikuwa mtumishi wa milele. mais Bonde a détruit, Ilikuwa juu amrudishe. a détruire ma nation. Juu arudishe wa. Maintenant nazotombola bango, c'est Dieu. Sasa ninawaunua. mais soki amoni ke suka ya likambo ekokisami akokisaka. Akaona mwisho ya neno imetimilika, anarudisha. Et c'est pourquoi ozalaka na adresse kaka moko oyo okokimela mpo bombama malamu Ndio maana uko na mali moja juu ya kukimbia kifo chako. kaka epai ya Jésus Christ Ni kwa Yesu Kristo tu. par la parole. Njia ya neno. esika okokobombama bien Basi ambayo utatuchama mzuri. kimia ya nkolo ezala Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.